Bonjour et bienvenue. Alors, faire de la vidéo, غادي نتعرفوا على la trigonométrie, donc la première partie. Faire de la première partie, غادي نشوفوا donc les unités de mesure d'un angle. Vous savez tout le monde que l'unité de mesure d'un angle c'est le degré, mais faire de la leçon, غادي نتعرفوا على deux autres unités, ou spécialement غادي نخدموا على l'unité de mesure اللي هي le radian. من بعد غادي نتكلموا على l'abscisse curviligne d'un point sur le cercle trigonométrique. وفي هاد لابارتي غادي نحاولوا نعطيو واحد لا ديفينيسيون d'un cercle trigonométrique. Puis on va travailler sur la représentation donc d'un point sur le cercle trigonométrique connaissant donc l'abscisse curviligne ديالها. من بعد غادي نشوفوا donc les angles orientés. وهاد les angles orientés إما يكونوا معرفين ب deux demi-droites ولا معرفين ب deux vecteurs. Ou finalement, on va travailler sur les rapports trigonométriques. Les rapports trigonométriques, comme les شفتوا في troisième année collège. Ou غادي نشوفوا d'autres relations, d'autres formules en utilisant donc le cercle trigonométrique باش نلقاو هاد les formules في هاد la leçon. Ou de deuxième partie de la trigonométrie, il sera consacré seulement à aux équations et inéquations trigonométriques. Donc, nous allons faire la leçon, faire la première partie. On s'intéresse tout simplement à, on va s'intéresser à travailler sur les unités de mesure, puis donc l'abscisse curviligne d'un point sur le cercle trigonométrique. Donc, d'abord, on a l'unité de mesure. Il est question de l'unité de mesure. On a l'unité de mesure d'un angle. Donc, l'angle en général, donc, d'un angle, il y a degrés. Donc, en général, on a degrés pour mesurer un angle. Donc voilà, et pour mesurer un angle, généralement on utilise un rapporteur. Donc le rapporteur est gradué, donc l'unité de gradation est degré. Remarquez bien sur la figure, on a des rapporteurs. On va déplacer l'angle 2,6. Puis donc il varie de 0 à 90. Voilà, 90, il y a un angle droit, quand on met un angle droit. Voilà. هنا 90 degrés ولا زدت شويه لا زدت حتى لهنا غادي نلقى 180 degrés. Alors هاد 180 degrés كنسميوها حنا un angle plat, زاويه مستقيميه. Donc un angle plat la mesure ديالها هي 90 degrés. Mais احنا ما بغيناش نبقاو نخدمو غير بالدوغري seulement. Donc on va travailler avec d'autres unités de mesure. هادشي علاش محتاجين les formules de transformation. Alors les formules de transformation pour mesurer un angle, il y a l'équivalence. Donc l'unité de base, il y a un angle plat. Donc l'angle de référence, il y a l'angle plat. Un angle plat en général كتكون بالدوغري هي 180. Ou le radian, il est donné, il y a l'angle P, ou le grade, il y a 200. Donc, c'est l'équivalence. Donc, en général, quand on a l'angle, ou qui dit que la mesure en radian, c'est-à-dire donner l'équivalence en radian de l'angle, il y a en degré ou là en grade. Donc, je peux dire, donc pour établir la formule, il est très simple. Donc, remarquez bien, on a trois unités, il y a degré, ou le grade, ou le grade. Là, on va choisir des lettres grecques, par exemple alpha, bêta, gamma. Faites le tertib هذا. خليهم في الترتيب. Donc, غادي ندير alpha تحت 180. يعني هنا عندي l'espace ديال degré. هنا degré. وهنا غادي يكون الغاد. وهنا غيكون الغراد. Donc en général هنا اش كندير واحد لا فورمول دو بروبورسيوناليتي. كنشد العدد اللي الفوق كنقسمو على العدد اللي لتحت. Et comme ça on trouve 180 divisé par alpha est égal P divisé par bêta est égal 200 divisé par gamma. هاد لا فورميل الى انا كتبتها كتسهل عليا دونك نجبد لي 3 فورميل دو ترانسفورماسيون بلا ما نحتاج انني نحفظهم ولا نستعمل دونك دوطر اسيوس باش نعقل عليهم. دونك اون جينيرال الى تعطاتني هاد المتساويه فيها دو سامبول ايغال هذا كيمكنني من انني غادي نكتب 3 فورميل دو باز. دونك هي لا بروميير égalité هي 180
divisé par alpha est égal P divisé par bêta. Ou la formule, elle permet de transformer donc un angle من degré للغاد ولا من الغاد للدوغري. علاش؟ لان فاش كنشوف انا 180 كيجي في بالي بلي انا راه خدام بالدوغري. فاش كتبان ليا بي هنا راه عندي الغاد. دوطخ فورميل هي غادي نجبدها انكور من هنا. غادي نشوف دونك 180 divisé par alpha مع 200 divisé par gamma. Donc هنا هي deuxième formule. 180 divisé par alpha est égal 200 divisé par gamma. ومن بعدها كتجي لا فورميل الاخرى هي P divisé par bêta est égal 200 divisé par gamma. هاد لي 3 فورميل هما اللي كنحتاجوهم اون جينيرال في هاد لا بروميير بارتي pour transformer يعني pour connaître la mesure en rad ou en grade ou en degré. هنا tout simplement le calcul banal اللي ديجا تعرفنا عليه في donc le calcul de diffraction etc. ديال ديال الكسور. donc si les nombres si le calcul sur les nombres rationnels généralement تيكون بسيط. donc il faut utiliser seulement calculatrice ou là décomposer un nombre pour savoir donc l'équivalence d'un nombre donné en degré en grade ou là على حساب المعطيات اللي كتكون عندي. donc غادي نشوفوا هنا ان اكزومبل. هادو هما لي 3 فورميل اللي كاينين في البروميي شابيتر. donc هادو هما لي فورميل اللي عندنا في البروميي شابيتر. قلت لكم فاش كتبان ليا 180 هنا راه خصني ضروري نقول بلي عندي الدوغري. فاش كتبان ليا 200 خصني نقول عندي الغراد. فاش كتبان ليا بي راه عندي غاد يعني بيتا حتى هي خصها تكون بالغاد. وهنا 200 راه بالغراد يعني حتى غاما خصها تكون بالغراد. دونك على حساب المعطيات. باغ اكزومبل هنا المعطيات كيكونوا مختلفين. غادي نشوفوا جوست واحد البتيت اكزومبل. voyons هاد l'exemple هذا c'est un exercice. donc هنا في هاد l'exercice قال لك donner l'équivalence en radian des angles suivants puis indiquer le cadran du cercle de cercle trigonométrique qui contient cette abscisse. donc باقي ما تكلمناش على الابسيس. هنا غادي نشوفوا غير المعطيات كيفاش كتكون. اون جينيرال كتعطيني واحد لونغل سواء نيجاتيف ولا بوزيتيف. من بعد غنعرفوا علاش اللي هي نيجاتيف. وكيعطيك تيقول لك اعطيني ليكيفالونس ديالها. هنا ليكيفالونس اللي بغاو هو دونك بالغاد. دونك هنا تعطاتني لينيتي دو ميزور تعطاتني بالدوغري وتعطاتني بالغراد. دونك وبغيت نحولها للغاد. دونك اون جينيرال غادي ناخدو جوست واحد بيتي اكزومبل. اكزومبل عندنا هنايا الفا. donc imaginons par exemple que nous avons donc un angle اللي غادي نسميها انا A تعطيني في المعطيات A 30 degrés وبغيت نحولها للغاد. بغيت نعرف شحال فيها من غاد. دونك هذا هو لا كيستيون. اول حاجه خصني نعرف اشنا هو عندي اشنا هي لينيتي دي ميزور اللي عندي وفين بغيت نحولها. دونك انا راه عندي هنا بالدوغري ديجا فاش كيبان ليا دو سامبول سي سينيفي بلي راه عندي لا ميزور اون دوغري وبغيت نلقاه بالغاد. donc la formule à utiliser هي هذه. donc كنقول on a donc la formule déjà on a déjà établi la formule. donc c'est 180 divisé par alpha est égal P divisé par bêta. et là on remplace tout simplement alpha par sa valeur. c'est alpha qu'on doit remplacer ماشي بيتا. علاش؟ لان بيتا كتكون بالغاد والغاد هو اللي محتاجينه. حنا راه وضعنا عليه donc point d'interrogation لان هو اللي كنقلبوا عليه. donc هو l'équivalence اللي بغينا. دونك حنا ديجا عندنا لا ميزور اون دوغري. هادشي علاش غادي نقول ايتيكيفو ا نكتب واحد لا فراز واحد لو موديليزون ايتيكيفو ا وكندير 180 divisé par alpha. alpha راه هي a هي 30 degrés voilà est égal bêta p divisé par bêta. هنا on doit trouver à quoi est égal exactement bêta. la seule la manière la plus simple il ne faut pas donc transformer la fraction en un nombre décimal. هنا on doit simplifier. علاش؟ لان en général كيتعطاني هنا p كتبقى هي p كي اللي كيحول هاد p 3.14 non. donc p كتبقى هي p. وهنا 180 كنحاول ندير لها la décomposition pour simplifier. donc voilà on continue. donc هنا غادي ندير la formule en gros.
3. Donc si tout simplement كنضرب هذا العدد في هذا كيساوي هذا في هذا، donc c'est 180 bêta est égal 30 p. Finalement bêta est égal 30 divisé par 180 p. و 180 غادي ندير لها لا ديكومبوزيسيون، غادي نقسمها على 30 غتعطيني 6. donc c'est 30 multiplié par 6 p. Finalement on simplifie par 30 et on trouve p divisé par 6. وهذا هو l'équivalence ديال l'angle 30 degrés en rad. Voilà, il تعطانا par exemple واحد l'angle اللي هي بالgrade غادي نعطي واحد l'angle غنسميها A encore 50 grades. بنحولها encore للغاد. شحال فيها من غاد. دونك هنا il faut d'abord établir la formule. alors la formule اللي كتمكنني انني ندوز ديريكتومون من الغراد للغاد هي هاد لا فورميل هادي. دونك حنا راه on a déjà établi les trois formules. هي هادي من الغاد للغاد هي p divisé par bêta est égal à 100 divisé par gamma. هاد لي فورميل دونك هما اللي كنستعملوا en général هاد ثلاثه بهم، ولكن il faut savoir quelle est la formule à employer. donc على حساب المعطيات. donc المعطيات بيسكو هنا ديجا عندي بالغراد وبغيت ندوز للغاد غادي نمشي للغاد للغراد ولا غراد على حساب لا فورميل كيفاش انا واضحه. donc finalement غادي نقول له on a 200 divisé par gamma est égal p divisé par bêta. finalement on doit trouver bêta لأن bêta هي la mesure en rad. donc ديما كنمشي ل p هي اللي كتكون بالغاد و 200 بالغراد. donc voilà on doit remplacer gamma. هي اللي غادي نرمبلاسيها ب 50 غتعطيني 200 divisé par 50 est égal p divisé par bêta. finalement on trouve نستعمل la règle. donc la règle pour faire le calcul. donc ce type de calcul il faut tout simplement multiplier le numérateur par le dénominateur est égal le dénominateur multiplié par le numérateur. donc si 200 bêta est égal p divisé p multiplié par 50, finalement on trouve bêta est égal donc 50 divisé par 50 multiplié par 4 p. finalement on trouve p divisé par 4. voilà هذا هو l'équivalence ما بين الغراد والغاد. دونك بقات هذيك لا فورميل اللي بقات لينا هي كيفاش ندوز من الدوغري للغراد. مي هذه غارمون فاش كنستعملوها. دونك اون جينيرال حنا on s'intéresse à transformer toutes les mesures اللي كيكونوا معطييننا الغاد. هادشي علاش عطيتكم دو زيكزامبل و نتوما راه ديجا عندكم لي 3 فورميل امبلويي على حساب المعطيات كيفاش كتكون. دابا غادي نمروا للدوزيام باراغراف اللي كاينه في هاد لا لوسون. دونك هنا ديجا تكلمنا على لي زونيتي دو ميزور. فوالا هذا سي ان اكزامبل. vous pouvez donc faire un petit pause pour refaire ou bien pour remplir le tableau. donc c'est juste un tableau de proportionnalité. هنا كيتعطونا معطينا دي زونغل وقال لك اعطيني ليكيفالونس. هاد لي بوينتيي هما اللي خصنا نعمر. دونك في هاد الدوزيام كولون راه عندي بي ديفيزي بار 6 يعني لونغل معطياني بالغاد وخصني نعرف ليكيفالونس ديالها بالدوغري وبالغراد. باغ كونطخ في التروازيام كولون دونك هاد التروازيام كولون فيه 45 دوغري يعني لونغل ديجا معطياني بالدوغري خصني نعرف ليكيفالونس ديالها بالغاد والغراد. فوالا vous pouvez donc faire une petite pause pour remplir le tableau وهاد لو طابلو كنستعملو فيه جوست هادوك لي 3 فورميل qu'on a déjà établi. donc passons maintenant au deuxième paragraphe. il sera consacré l'abscisse curviligne d'un point sur le cercle trigonométrique. وهنا إلا بغيت نتكلم على l'abscisse curviligne d'un point خاصني نعرف بعدا واحد لوتي اللي غادي نخدم به. donc لوتي اللي غادي نخدم به هو le cercle trigonométrique. alors qu'est-ce que c'est que le cercle trigonométrique? alors هاد le cercle trigonométrique c'est un cercle بحال tous les cercles اللي كنعرفو حتى هي عندها سونتر وعندها غيون. مي
عندها trois caractéristiques اللي كيميزوها. donc premièrement caractéristique الاولى ديالها هو ان عندها un rayon r est égal 1. deuxièmement عندها origine. donc هذا le cercle trigonométrique عندها rayon r est égal 1 وعندها origine وعندها un sens. donc sens de l'orientation غادي نتكلموا عليها دابا باش نعرفوا لان لو سيركل تريغونومتريك مهمه بزاف وكنخدموا بها بزاف. دونك سي جوست ان سيركل كوم سا دو سونتر او. هنا او سي لو سونتر، او سي لو سونتر و لو غايون ديالها ار est égal à 1. R est égal à 1. وعندها l'origine اللي هو I. و I هو هي هاد لو بوين اللي كتكون هنا. توجور هي هاد لو بوين اللي كتكون هنا. هذا هو اللي غنسميوه l'origine. l'origine دي cercle trigonométrique. إلا سميت هاد لو cercle trigonométrique I U, donc l'origine donc I هو l'origine de cercle U. voilà. هنا غادي نتكلم على l'orientation. donc l'orientation toujours كتكون في هذا le sens هذا. donc هذا هو le sens positif ديال le cercle trigonométrique. باش نعرفوها غادي ندير واحد l'analogie مع avec donc avec un horloge. remarquez bien في هذا l'exemple الاول. شوفوا معايا لو سونس ديال لي زيغوي ديال مونطر. هنا في هذه الصوره كتبان لكم une aiguille. donc il montre لي زيغوي ديالها كيمشيو في هذا لو سونس هذا. l'origine ديال il montre هو هذا هو الزيرو. donc هنا زيرو، هنا 1، هنا 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 etc. حتى نوصل لهنا 11. دونك هذا هو لو سونس بوزيتيف ديالها. سونس بوزيتيف ça veut dire غادي سي جافونس جاجوت 1 chaque fois جاجوت. دونك كنزيد واحد العدد على حساب اش كيمثل لي هذاك العدد، واش كيمثل 1 ولا 1.5 على حساب لو ديبلاسمون ديالي فوق هذاك لوبجي اللي كنديبلاص عليه. دونك هنا بور اون مونطر لوريجين ديالها كتكون هي هاد النقطه هذه وهذا هو لو سونس بوزيتيف. ولكن بو ان سيركل تريغونومتري remarquez بيان الى مشينا للرابورتور نخدموا على هذا الرابورتور. او فوي هنا فاش كيكون هذا الكيرسور هنا كيكون زيرو، وفاش كنديبلاصا هكا في هذا لو سونس غادي وكنزيد. دونك لونغل غادا وكتزيد. دونك غادي وكنزيد حتى نوصل ل 90 دوغري. فوالا. ومن بعد كنمشي حتى لبي. ممكن انني نكمل الدورة الا كانت عندي ان ساكل، مي سي عندي دومي ساكل. دونك cela signifie بلي لو سونس بوزيتيف ديال لو ساكل غيكون هو هذا هو لو سونس بوزيتيف. هادشي علاش في لا ديفينيسيون كنقولوا لو سونس بوزيتيف d'un cercle trigonométrique si le sens contraire des aiguilles d'une montre. donc هنا هذا هو لو سونس بوزيتيف ديال une montre، ولكن هذا هو لو سونس بوزيتيف ديال لو سيركل تريغونومتريك. دونك هذا غيكون هو لو سونس نيجاتيف ديالها. دونك هادشي علاش في لا ديفينيسيون اللي كتعطى فيها لو سون تيقول لك le cercle trigonométrique est un cercle de centre O et de rayon R est égal à 1 d'origine I, mais orienté positivement. Donc le sens positif, c'est le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre, ou كنسميوه le sens trigonométrique. Voilà, هذا هو la définition. Ce qu'il faut connaître من هاد la définition, trois choses. Premièrement, pour un cercle, كنتكلموا على un rayon R est égal à 1. Pour un cercle trigonométrique, le rayon ديالها كيكون يساوي 1. وهذا لو سيركل خص ضروري يكون عنده واحد لوريجين، وهاد لوريجين هو لو بوين دو ديبار ديالنا. يعني فاش كتكون لونغلي تيغال زيرو، يعني الا انا تحركت فوق لو سيركل مشيت في واحد لو سونس اللي هو سونس بوزيتيف. هذا هو تروازيام شوز كي كاركتيريز هاد لو سيركل سونس بوزيتيف. الا مشيت في لو سونس بوزيتيف راه غادي وكنزيد في لي زونغل. واللونغل على لو سيركل تريغونومتريك كيكون اون جينيرال بالغاديون. هادشي علاش في الاول dans un premier temps on a parlé des transformations
بدلنا les formules de transformation pour connaître donc pour connaître l'équivalence en radians ديال quelques angles. Donc soit كتكون معطيه بالدوغري ولا بالغراد. Donc voilà, هذه la première chose qu'il faut connaître في الباراغراف. Donc c'est نكون عارف اشنا هي بالضبط un cercle trigonométrique. Donc voilà, trois choses à connaître: sens, l'origine et le rayon R est égal à 1. من بعد غادي نمشيو نتكلموا على l'abscisse curviligne. وهاد l'abscisse curviligne c'est tout simplement غادي ندير واحد l'analogie مع l'abscisse اللي ديجا كنعرفوا على un axe gradu. Donc إلا كنا كنعرفوا l'abscisse d'un point sur un axe gradu. Donc إلا تكلمنا على un axe gradu, on imagine بلي هذا هو l'axe اللي عندنا. Donc en général pour un axe gradu تيكون عندنا واحد l'origine, تتكون عندنا واحد le pas de gradation. En général هذه كنسميها I. هذا هو le sens positif وهذا هو le sens négatif. دونك شنو هو المعنى ديال ان سونس بوزيتيف؟ السونس بوزيتيف كيعني بلي راه عندي افونسمون، يعني سي جافونس جاجوت ان ولا جاجوت لو با اللي انا كنتحرك بها فوق لاكس على حساب لو ديبلاسمون ديالي كيف داير. دونك فوالا هنا بو هاد لاكس هذا دونك اون دوا غراديو هاد لاكس، يعني غادي ندير واحد لينيتي دو غرادياسيون. هنا جاتريبي 0، هنا 1 2 3 4 etc. وهنا si je recule je retranche 1. À chaque fois je retranche 1. Moins 1 moins 2 moins 3. وهاد l'axe gradué donc tous les nombres réels ممكن أن نوجدهم عليه. donc حتى هو فيه دو سونس وفيه l'origine. كذلك بالنسبة لو cercle. donc لو cercle en général فوقاش كنتحرك فوق هاد اللاك. هنا كنتكلموا على اللاك، هذا سميتو ان arc. وهاد اللاك خصني نعرف الطول ديالو، لان بوغ ان اكس غراديو راه كنعرف هذا هو الطول. الطول هنا راه 1 سنتيمتر. علاش؟ لان هنا عندي 1. مي ايسي دونك لينيتي دو ميزور غتكون هي الغاد. وان جينيرال الا تعطاني واحد اللاك بحال هكا، غادي نلون جو كولوري دونك اللاك. هاد اللاك هذا الا سميتو اس، وهاد لا ديستانس كنسميها ار، وهذه كنسميها تيتا، لونغل تيتا. دونك الا بغيت نعرف لا لونغور دو لاك اس كندير اس ايت ايغال ار ملتيبلي بار تيتا. تيلكو تيتا كتكون معطيه بالغاد. دونك بيسكو هنا كنتكلم على ان ساكل تريغونومتريك، الوغ لا لونغور دو لاك غيكون اس ايت ايغال تيتا. دونك هاد لا ديفينيسيون مهم بزاف، لان كاين بزاف التلاميذ كيقولوا علاش حنا في لا ريبريزونطاسيون دي زابسيس كنمثلوهم على هاد القوس، على هاد الدائره من هنا. علاش ما كنديروش هنا اون جينيرال؟ كنا كنديرو 90 ولا بي ديفيزي بار 2 خصني نديرها هنا. علاش انا كنطلع هاد بي ديفيزي بار 2 كنديرها هنا؟ وعلاش هنا باغ اكزومبل كندير بي ديفيزي بار 4؟ لان هاد بي ديفيزي بار 4 هي طول القوس. هاد القوس كامل الطول ديالو هو بي ديفيزي بار 4، لان الطول ديال القوس ولا هو قياس الزاويه. وساشون بلي لا لونغور بوزيتيف، دونك الا كنت غادي في لو سونس بوزيتيف راه طول القوس هو قياس الزاويه. ولكن الا كنت غادي في لو سونس بوزيتيف كناخذ لوبوزي. يعني توجور il faut prendre il faut prendre donc la valeur absolue. donc la longueur toujours il est relié avec la distance. هادشي علاش دونك لا ديستانس المسافه خاصها تكون موجبه. دونك لا لونغور خصو يكون بوزيتيف. هادشي علاش كندير لا فالور ابسولي دو لونغل تيتا، و تيتا خاصها تكون بالغاد. دونك بيسكو انا وليت كنعرف دابا لا لونغور دو لاك على ان ساكل تريغونومتريك، راه هو اللونغل باش انا كندور. وهذيك اللونغل كنبدا من لوريجين اللي هو لو بوين اي دابسيس اون جينيرال 0، لان الزاويه هنايا هي صفر. الزاويه راه هي صفر. ولا تحركت هنا راه تولي بي ديفيزي بار 4، يعني هي لا مواتي دو 90 دوغري، هي 45 درجه. مي حنا ما بقيناش غنخدموا بالدرجه. هنا انكور هي 90 درجه، مي
مبقيناش غنخدمو بالدرجات. دونك غادي نزيد 45 غتولي عندي هنايا 3 بي ديفيزي بار 4 وهنا غتكون عندنا بي. فوالا هذا هو المعنى ديال ان ساكل تريغونومتريك. وشنو هو لابسيس؟ دونك الا تكلمت على لابسيس سي تو سامبلومون لا لونغور دو لاك. دونك غادي نشوفوا دابا لي كيسيون كيفاش ممكن انهم يتحطوا لينا لي كيسيون في لي زيكزارسيس. دونك اون جينيرال في لي زيكزارسيس كيتحطوا لينا دونك كاين دو شوز في هاد الباراغراف، سوا تيعطيك ان اونغل ولا واحد لو بوين معرفه باللابسيس كيرفيني ديالها، و تيقول لك ريبريزونتي هذيك لو بوين سور لو سيركل تريغونومتريك. دونك هذه هي لا بروميير شوز. دوزيامون كنتكلموا على لابسيس كيرفيني برينسيبال. دونك من بعد غادي نتكلموا عليه في لا دوزيام فيديو باش هاد لا فيديو ما يكونش طويل. دونك maintenant on va tout simplement représenter quelques points sur le cercle trigonométrique. Par exemple, prenons P divisé par 4 et moins P divisé par 4. On va le cercle trigonométrique. Donc ici on doit représenter les points. Il a comme un point A d'abscisse P divisé par 3 ou B d'abscisse moins de P divisé par 3. Donc أول حاجة pour représenter un point sur le cercle trigonométrique، أول حاجة كنفكر فيها هذه واحد لاسوس اللي en général كنخدمو بها في des exercices. Donc هنا je vais tracer à main levée donc le cercle. Donc voilà ما كيهمنيش انا لا فيغور ديالها، اللي كيهمني هو فين جات هاد لو بوين ا فوق لو سيركل تريغونومتريك. اون جينيرال اش كنديرو كنمشيو نقسمو بي ديفيزي كنمشيو نقسمو بي على 3 و بي المعنى ديالها هي نصف دائره، هي نص دائره. و تو الموند سي كومون ديفيزي هاد نصف دائره على 3. دونك غادي نمشي نقسم على 3 دون ان بروميير طون، نقسم على 3. دونك غتكون عندي هنا بي ديفيزي بار 3 وهنا كنتحرك في لو سونس بوزيتيف بيسكو عندي ان نومبر بوزيتيف. دونك فوالا سي بي ديفيزي بار 3 تكون هنا، ولا كانت بي ديفيزي بار 3 هنا دونك راه لو بوين ا غتكون ايسي. باغ كونطخ الا كان عندي ان نومبر نيجاتيف اش غنمشي نقسم؟ غادي نمشي نقسم لو دومي سيركل اون با، هادي هي اللي كنقسموها. وعلاش شحال غنقسمها؟ على le nombre qui se trouve au dénominateur. Donc P il est divisé par 3. Donc c'est pour cela on doit diviser le demi-cercle على 3. فاش غنقسم على 3 شحال خصني ناخد 2 مورسو. دونك سي ici غادي ننطلق في لو سونس نيجاتيف. علاش؟ لان هنا عندي موان، بيسكو عندي موان خصني نمشي في لو سونس اوبوزي ديال لو سونس تريغونومتريك. Donc on a déjà parlé de la définition d'un cercle trigonométrique qui est fait bzaf le sens. Donc puisque on dit moins, on déplace à le sens négatif. Donc le point B va تكون في هذه النقطة هذه، غتكون في هذا cadran 6 moins 2p divisé par 3. احنا en général في les exercices ما يبقاش يهمنا اننا نرسم لو سيركل ونستعمل رابورتور اكسترا. Donc c'est tout simplement كنستعملوا هاد لاسوس. Donc P راه هي دومي سيركل. إلا بانت لك P راه هي دومي سيركل. وهاد دومي سيركل بيسكو عندي سيركل راه فيها، إلا تكلمت على ان سيركل راه يكون فيها دو دومي سيركل. يعني اشنا هي لو دومي سيركل اللي غادي تقسم؟ شكون اللي كيحدد لك لو دومي سيركل اللي خصك تقسم؟ كيحددها لو نومبر اللي كاين هنا، واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف راه خصك تقسم لو دومي سيركل اون او، ولا كان لو نومبر négatif خصك تقسم le demi-cercle en bas. Mais en général on peut donc déduire la division ديال demi-cercle en bas انطلاقا من demi-cercle en haut. علاش؟ لان en général هذا le cercle il est symétrique. donc الا قسمت هذه على 3 راه كنقسمها par rapport au centre انطلاقا من l'origine من هنا. donc
الا قسمت هاد الفوقانيه على 3 راه غير غنمدد هاد لو سيغمون، غندير لها برولونجمون من مسطره وهادي صافي، هي ولات عندي لو ساكل كامله مقسمه. دونك الا كانت مقسمه على 3 راه لو ساكل كامله غيكون فيها 6 بارتي. دونك 1 2 3 4 5 6 الا كنت غادي في هاد لو سونس. Voilà, c'est très facile de diviser donc le cercle. À la prochaine vidéo غادي نتكلموا على l'abscisse curviligne principale وغادي نشوفوا donc quelques exemples وكيفاش كنخدموا على شنو هي l'astuce اللي كنوظفوها pour résoudre donc les exercices اللي كيكون فيهم اللي كيكون ديجا معطينا فيه واحد l'abscisse وكنقلبوا على l'abscisse curviligne principale.